dɔsɔrɔ Bamakɔ yan juma wajulu kɔni juma wajulu o kuma na an bɛna kuma mun kan bi kuma lasurunya bolo ma an y'a mɛn karamɔgɔ dɔ da ko moto taxi ye haramu ye kuma tɛna janya bon mun bɛ na ni nin ye moto taxi ye haramu ye dɛ nɛgɛso ye haramu ye dɛ montre ti bɛn dɛ mun bɛ na ni nin ye parce que ala ye kuranɛ min jigi ka di Muhamadu ma silamɛw ma sɔn o ma n'o tɛ moto taxi tɛ kuranɛ kɔnɔ suratul moto taxi aw y'a ye moto taxi bon nin ye kɔngɔ de ye kuma tɛ n bolo n t'a dɔn n bɛ min fɔ bilen kɔngɔ c'est à dire ka t'i bala mɔgɔw ka fɛn na comme e tɛ moto taxi boli a ye kuma min fɔ cɛ in ye kuma min fɔ a ko moto taxi ye haramu ye ko parce que ko cɛw ni musow de bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a la ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ k'a kana gɛrɛ jɛnɛya la ko i k'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ nin baara kɛ moto taxi ko ye jɛnɛya mɔgɔ de ye a bɛ nin de fɔ dɛ ko ye jɛnɛyakɛla de ye bon a ye nin kuma sugu mɛn mais n'i y'a ka kuma taa cogo ni lamɛn a ka di quoi i b'a kɔnɔ yɛrɛ ko kuranɛ de y'a fɔ n'i m'a lamɛn ka ɲɛ alors que escroquerie de don u bɛ kumaw de fɔ u nisagow de fɔ ka sɔrɔ ka taa na ni aya dɔ ye aya min n'o tɛ rapport kelen yɛrɛ pour que a kana fɔ dɔrɔn u ma aya fɔ kuranɛ ko cogo di suratul imran ko di aya 78 wa inna minhum a ko mɔgɔ bɛ silamɛ ninnu cɛla ani mɔgɔw yɛrɛ cɛla kitabu tigiw cɛla la fariqan mɔgɔw dɔw don yal'una u b'u nɛw yɛlɛma yɛlɛma sinnatahum bil khitabi u b'u nɛ yɛlɛma yɛlɛma ni kitabu ye tahasabuhu k'i b'a miiri min al kitabi k'u bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ kitabu yɛrɛ kɔnɔ wa ma ala ko ayi dɛ huwa min al kitabi kitabu dɔ tɛ wa yaquluna u b'a fɔ tuguni huwa min indillahi an bɛ ka kuma min fɔ nin bɔra ala la koyi wa ma huwa o min filɛ nin ye min indillahi ala kuma tɛ wa yaquluna u b'a fɔ alallahi fɛn u bɛ fɛn fɔ ala ma al kaziba u bɛ ka nkalon de tigɛ k'a fɔ moto taxi ye haramu ye ala ka diinɛ na i ye nkalon tigɛ k'a da ala la wa hum ya'lamuna wa u b'a kalama k'a fɔ hasidi denya don nkalon don mali la baara tɛ yan denmisɛn bɛɛ kɛra fugariden ye ni min tɛ misiri kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka ko kirikara dɔ kɛ ni dɔw ye chance sɔrɔ ka moto taxi ni boli aw nana fɔ o fana ye haramu a b'a fɛ k'an dun de sa wa n'i y'a mɛn maa kɔni bɛ moto taxi boli baara de tɛ yen n'o tɛ a ka d'u ye dɛ munna e m'a boli n ko e bɛ ka warimisɛn dɔ de sɔrɔ misiri kɔnɔ yen n'o tɛ ni i ka programme datugura sisan e bɛ ka moto taxi boli la ye k'a yɛrɛ bɛ sungurubaw ta donc a y'a ye ko moto taxi ye haramu ye ka minbaru sanfɛ i t'i maloya ka taa miiri fɛn dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a miirila na su fɛ de comme o cas de bɛ yen sisan o cas de bɛ yen sisan a bɛ komi date an kun y'a sɛbɛn 2020 wa n t'a dɔn a bɛ komi dɔw bɛ k'a sɛbɛn ko 2021 a bɛ bɛn o kuma na date sɛbɛnna filila date la o tɛ baasi ye mais an bɛ bi de la vendredi le combien le 29 le 30 juillet 2021 an b'o de la bi voilà donc karamɔgɔkɛ bɛ ka kuma min fɔ ala kuma tɛ a bɔra nin sago de la an k'a ta sa walimusow bɛ sigi walikɛw kan moto taxi la n'o b'a kɛ haramu ye an ka analyser o ja o tɛ moto taxi dɔrɔn ye o maa fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲini moto taxi la chinois m'o dilan a la fɔlɔ k'a fɔ ko ka sigi moto ka ɲɔgɔn kɛ yanni dugu kɔnɔna cɛ o t'a la fɔlɔ mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen mɔgɔ juguman bɛ yen kabi moto taxi tɛ yen moto taxi bɛ kɛ haramu ye fo n'a sɔrɔla jɛnɛya tɛ kɛ fiyewu fo n'a kɛra moto taxi ye moto taxi de b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲini moto taxi kojugu min b'a la bulamabulu min b'a la i b'o de fɔ mɔgɔw ye
a moto taxi tigi a moto taxi ko ye mais a ma se numéro tama kan ka foti ibe moto taxi kala jogo jugi a mangande ka minge no te hal na tura nyoshi machine kuna na ye muso do jalai ese nyoshi machine bi se ka toro soro la fio nyoshi la uti nyoshi mugo jala nyoshi machine mais aya me ko nyoshi haramu ya amo me fio fo ka bidi machine mugo di muso minu mitani nyoye nyoshi machine yoro la mugo do tu jala ka fo wai chenga chamba ke jogo di mika nyoshi fu wai mais est-ce que kramo ke kutuba ke ko nyoshi haramu nyoshi machine ye haramu ye mais pourquoi il va faut moto taxi haramu e be ke muti il va so an nyalige parce que muna o ko de be sa be ba fe ka to ndo soro parce que na fora sa kramo do ko moto taxi haramu ye be ta nyini galay parce que jeune duna la ako chayara ko sebere de koy aka na ga barabla de alwo ko be moto taxi boli aw fugar de bara taw bolo ka di jeune ma ubu free ka moto boli fana aw donga ma be ka ke almami de ba ube danga be ko de daga de be ko be ka ta ke almami ye ola nous sommes bien o de bara nyana ma yewa ni mai bara do ke bara mi ni oni out nyoya sala aba ko ye harami ko o ye jenia e bi aba da fo ko ye jenia ke de hal ni almami mini baro sanfo na be miri wal musula ka ba nyini wal ma na be sunguru tikeke o almami ye jenia almami de mais fo ite mais o c'est ambese ka almami yalla goshi ko parce que almami u be jenia ke wa almami ramancha Aïssa alman moto taxi bole bara do de do na soro la jenia be glala o te moto taxi ke haramu ye mais o tigi u de haramu ye odo olu de bi toro soro o kola mais moto taxi te bara de do métier de do e bi se ka fo non u bi gere nyona ka fege ke ebe chebe ka war de nyini muso sigira ko namarani sigira ko ma mi sigira abita aka war de bidama ante meno digere u kan yan ka fo ni muso gere la chela ko annege be wuluba malite ante meno lu digere ka il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant les livres pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Sourate La Famille d'Imran, 3e chapitre, verset 78. Haramu be ya dama dola ko moto taxi mana kan be abe min fo awere be ka tiene ke obe ate kumula ga yewo ye moto taxi ya don ta de mais ite kurana fo wa o koni ni ye kurana kala i mana min soro kurana kono ito fo silame we ika daga bu idala ni temuti bolo kurana la ke kuma minu ba kono ika to ko fo silame we halu go e cha kurana kuraji gina no tanye ni meku ati koro to ka fo Suratul Baqara aya 1 inna allaha ikado ala ni tara qur'ana koron ni tara aya min soro hal na dogo yara obi islam wasa moto taxi te qur'ana kono ni dana qur'ana mai te wajulu ka fo ko moto taxi haramu yi mais be afo moto taxi tigi minu be no nasro aga barate fo abdu ka musumanu do jala moto taxi la ka jene ko logolo wal musumi mana ta abu ka numero ta o maine moto taxi beto ka kote ko bela ko be fana langulon tew ni moto taxi be ko jene akelai ga chal mami adoni ko mesi yera made moto taxi ko kacha bide na fora ni be jene akelai moto taxi ko ayta al mami no fe aka kuma aw makuma infamu kanyi ay ma famu ganye de parce que akoro ko atigi we jene akelai fo ku ye jene ya mo de ye aba fotani wa ya kana ke kan changer ça te kuma kuma chugala hada madin fu inna allaha igado ala la yastahi o toro tala koy an yadriba masalan aka misali agboshi awye ma fena ba'udatan mi me ko mi suso muso nyona dogoya fama wal ma fami reka boye fama allazina ikado mo minu amanu minu ye dane yake fa ya'lamuna olu ba donke annahu ka fo ni miye alhaq o ye tiende min rabbihim min bora ala yara fi wa amma allazina nga mo minu kafaru nu kafiriyara fa yaquluna
olu bitu k'a fɔ ala b'a fɛ ka mun fɔ yan de ni misaliya fitini ala ko kana jɔ misaliya in na dɛ maa caman de bɛ fili ni mɔgɔ caman a ko kanali bɛ kɛ n'a ye fana mɔgɔ caman na a ko nka maa si tɛ fili ni ala ka misaliya ye fɔ n'a kɛra tiɲɛni kɛbagaw ye alimami n'i ye kuranɛ lajɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ ye hali ni jama wulila k'u b'i faga kuranɛ aya de bɛ don i ni mɔgɔw cɛ parce que i m'i ka kuma fɔ mais n'a sɔrɔ moto taxi de kɛn bɛ k'aw musow bɔsi aw bɛ taa baara in métier in haramiya ça c'est personnel donc n'a sɔrɔ si vous avez des problèmes avec un chauffeur de moto taxi a y'o gérer mais k'a fɔ moto taxi ye haramu ye faut te lever tôt i m'a ye mɔgɔw m'a dabila yɛrɛ Dirisa aw yɛrɛ aw m'a dabila o moto taxi bolilaw bɛ yan k'aw ye jɛnɛyakɛlaw de ye na yan viens na moto taxi tigiw bɛ yan i ka ko aw bɛ to ka jɛnɛya de kɛ moto taxi la réponds à la micro non ayi jɛnɛya yɔrɔ t'a la e ma deli ka fɛn k'a la moto taxi la hali ne ma miira ka ye alhamdulillah ale bɛ min miira a ma faamu a b'a kunna ko mɔgɔw surunya ɲɔgɔn na moto taxi a ka jago ma a t'o kalama f'i ka mɔgɔ fila ta wura a bɛ coro ɲɔgɔn kan o yɛrɛ a bɛ mun miiri a tɛ k'a la mɔgɔ yɛrɛ hakili t'o la yɛrɛ moto taxi mɔgɔw bɛ ka t'o ta yɔrɔ de la donc nin ye moto taxi bolila dɔ ye an bɛna yaala ka a ye yaala ka moto taxi tigiw ɲininka alimami ye kara sɔrɔ donc n'a sɔrɔ ko alimami dɔ ko k'u bɛ jɛnɛya de kɛ e ye kara sɔrɔ dɛ ko parce que ala ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la mais hali k'i to ɲɔsi machine kunna hali k'i to alimamiya la minibaro ka bere b'i bolo ni walimuso kanu de b'i la o mais e kan ka lagosi ni o de ye mais alimamiya tɛ alimamiya ye koba de misiriden ni alimami ni misiriba alimami a bɛɛ mɔgɔba mais ni alimami ye tiɲɛni kɛ o ka tiɲɛni bɛ fɔ a ye k'a sɔrɔ imama ma dɔgɔya mais e ko ko moto taxi ko a tɛ bɛn an tɛ a port hali la a tɛ bɛn an b'a kɛ foyi a kana ka fɛn dabila dɛ n'a ye fɛn bɛɛ ala ti mɔgɔ sɔn ten mɔgɔ bi dɛsɛ fɛn min na i bɛ ala deli o de la cɛ ma dɛsɛ a ye moto taxi sɔrɔ alhamdulilah a bɛ k'o boli a nana mɛ a ka diinɛ ka d'a ye k'o ye haramu ye a y'a bila ka sigi so kɔnɔ aw batari ninnu dun tɛna a dɛmɛ aw tɛna cotiser misiri la ka taa wari d'a ma ala ko haramu de bɔ n y'a bila mais ala bɔn m'a kɛ di ala dun tɛna jigin ka an dɛmɛ a y'a ka moto boli dɛ ni alimami dɔ k'i ma moto taxi ye haramu ye i b'a fɔ alimami e bɛ joli di n b'a bila n'a ko a bɔ fɛn tɛ i b'a fɔ n'i ko ma haramu don n bɛ n sen fili kɔnɔ parce que aw filɛ nin ye aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ haramu ye ni aw tɛ foyi ɲɛ mɔgɔw ye silamɛya o kuma silamɛya nana ka mɔgɔw faga dɛ a y'an tɔɔrɔ dɛ mais nin ye mun ye diinɛ min i mana maga fɛn o fɛn na don min k'a ko ala ko nin ma ɲi k'a sɔrɔ ala m'a fɔ hasidi dɔ ka kuma don kosɛbɛ hasidi de don o b'a sɔrɔ i y'a muso minɛ a la de Dieu ne répugne pas à proposer en parabole un moucheron ou quelque chose de plus relevé. Les croyants savent que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Les incrédules disent qu'est-ce que c'est que Dieu a voulu signifier par cette parabole. Il en égare ainsi un grand nombre et il en dirige un grand nombre, mais il n'égare que les pervers. Sourate la vache, 2e chapitre, verset 26. Merci. Amani, Jamoto taxi côté. Voilà, donc, Nabi Issa Kodi. Parce que loi qu'on a bien qui était générée. Matthieu 5, verset 27 à 28. Vous avez entendu. Aya mais. Il a été dit. Ka fora loi qu'on a. Tu ne commettras pas l'adultère. Ka kana générée. Eh bien. Nga. Moi je vous dis. Ne Issa ba foye. Quiconque regarde une femme Mao mama na muso lajɛ pour la désirer k'a kanu dɔrɔn a déjà commis o ye dɔ kɛ dans son cœur a ye jɛnɛya kɛ a dusukun na l'adultère avec elle. y'a ye nin ye Nabi Isa ka kuma ye donc moto taxi tɛ mobili boliko tɛ foyi tɛ mɔgɔ de don hadamaden de don
o mɔgɔ ni o ye tiɲɛni kɛ o tiɲɛni de bɛ lagosi n'o mɔgɔ ye mais baara in tɛ quoi hadamadenw tɛ se ka lagosi ni o fɛngɛ ninnu ye n'i y'a mɛn hali ni tɛ moto taxi kan hali ni bɛ misiri de kɔnɔ n'i tora ka miiri walimusow la walimusow jɛnɛyaw de ka di ye i ye jɛnɛya mɔgɔ de ye moto taxi m'i bila o la teri m'a faamu olu yɛrɛ bɛ kojugu caman kɛ moto taxi kun t'o la o moto taxi bɛ yan moto taxi bɛ taa misiri la aw bɛ batara ko min na misiri la y'a tila mɔgɔw t'a kalama moto taxi de y'aw bila o la ou bien aw tun ye moto taxi chauffeur kɔrɔw de ye a kana hey ala ye min fɔ min ye haramu ye a y'o fɔ mɔgɔw ye baasi foyi t'o la nka ala ma min fɔ hasidi denya bolo ma parce que e t'a kɛ dɔrɔn pour que mɔgɔw kɛ e i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ a sɔnnen don silamɛya ye kosɛbɛ a dalen don diinɛ na a dalen don ni karamɔgɔ ninnu a b'a mɛn ko haramu don min kɛ ale t'a ɲɛɲini bilen a b'a bila wallahi o kɛra wa caman y'a bila yɛrɛ o bɛ taa ka baara bila ko parce que ala ko ten ka sɔrɔ ala m'a fɔ ka sɔrɔ ala m'a fɔ u yɛrɛ u ka ninsagow de don donc a y'o dabila moto taxi maa sugu bɛɛ b'a la aw yɛrɛ ka misiri selilaw dɔw b'a la o ka nin mɛn nin don a jigi bɛ misɛnya dɛ a bɛ malo k'ala ka moto ta misiri parking na ko parce que moto ta ko a nɔ k'i ka client woloma a y'u san dɔ la fana u y'a fɔ tailleur dɔ ye k'a tɛ bɛn ko ka muso fini kala ko parce que ko misiri bɛ taa misiri bɛ taa mais tailleur kirikaraw bɛ yen o ye tiɲɛ ye moto taxi maa kuntanw bɛ kamilenbaw bɛ yen minnu b'a essayer ka mɔgɔw draguer muso client ka d'u ye ka tɛmɛ cɛ client kan mais o tɛ baara in kɛ haramu ye a jugumanw bɛ yen a ɲumanw bɛ yen tailleur dɔw bɛ minnu t'o kɛ tailleur dɔw bɛ n'o tɛ alimami dɔw bɛ minnu ye tailleur kɔrɔw ye o tuma na olu ka baara kun ye jɛnɛya de ye i b'a sɔrɔ togolo alimami kɔni o tuma aw alimami minnu n'aw ka ko muso fini k'a tɛ bɛn cɛ ka muso fini kala nin kuma ninnu bɛɛ bɛ mɔgɔ minnu da a dɔnnen don bon aw ka alimami min bɛ yen o tuma na ale tun bɛ muso finiw kala a tun bɛ musow ɲini de a y'i t'o de la ka na kɛ alimami ni fɛn ɲɛsin b'aw ma don min c'est bien mais ni aw tɛ fɛn kɛ an ka mali karamɔgɔw donn'o de la ni fɛn min yan'u k'a sɔrɔ haram bazin haram étage haram nka n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ halal a bɛ bɛn bon nin sisan ni alimami in ka kuma bɛ bila yen n'a yɛrɛ a tɛ sa fiyewu fo a ka don moto taxi boli la ala k'a kɛ parce que i tɛ nkalon tigɛ ka da diinɛ na kumana min tɛ tiɲɛ ye fo ala k'a to i k'a ɲɔgɔnna kɛ alimami an mago bɛ kuranɛ aya la i ka suratul moto taxi ye haramu ye kuranɛ kɔnɔ a k'a bɔ ka d'a ma donc an t'a fɛ wajulu in ka tɛmɛ 20 minutes kan ni ala sɔnna donc a bɛ kelima kɛ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha